معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، بے شک درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آواز بلند درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں جتنے اشعار یاد کر کے آیا تھا لگتا ہے میں بھول گیا، اس لیے کہ آج نقیب جلسہ جناب مولانا فیضان رضا صاحب نے ایسے اشعار سنائے آپ کو کہ میرے ذہن کی تختی پر جتنے بھی اشعار آئے تھے وہ سب مٹ گئے۔ جناب عبدالوکیل مبارک پوری کیا کہنا، وہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئل کے تبسم کی کہیں سے آواز آ رہی ہو۔ بے شک بے شک۔ اور شرف جون پوری کیا کہنا، لگتا ہے بلبلوں نے ان کے حلق میں اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ واہ بے شک۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں بے شک۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور منظور ملت کا فیضان ہوگا، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے کرم کی چادر اگر میرے سر پہ آ جائے تو انشاءاللہ تعالی آج کی شب کی ملاقات ایک یادگار ملاقات رہے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ جناب فیضان رضا صاحب تو لگتا ہے کہ آپ کے ماحول کے مجھے مجھائے ہیں، آپ سے ایسے مانگ رہے تھے جیسے کوئی سمدھی اپنے بیٹے کے سسرال میں مانگتا ہے۔ بے شک۔ لیکن حضرات، میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، ویسے اپنی مرضی سے جہیز دے دینا یہ نبی کی سنت ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ بے شک۔ ایک مطلع اور ایک شعر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ذرا سا پہلا مصرع سن کے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، اس لیے کہ اتنی دور سے آیا ہوں کہ جب تک سبحان اللہ آپ نہیں کہیے گا شاید دوسرا مصرع مجھ کو یاد نہ آ پائے۔ مطلع عرض کر رہا ہوں کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ ذرا آپ لوگ بھی بولیے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ دوسرا مصرع اسے تھوڑی یاد آئے گا، بے شک یاد کروائیے سبحان اللہ۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، بے شک سبحان اللہ۔ اور جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، اور جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصاں ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ حضرات، اگر آپ نہیں بول پائیے گا تو شاید مجھ کو 4 مصرے آپ کے لیے بولنے ہوں گے، اگر علماء اجازت دے تو 4 مصرے میں سامعین کی نظر کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ 4 مصرے آپ حضرات کے لیے، اس کو برداشت کر لیجئے، دیکھتے ہیں کون مائی کا لال چپ رہتا۔ 4 مصرے شرف بھائی۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، اور عجیب آپ ہے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے
اور پیار سے بولو سبحان اللہ بھائی. سبحان اللہ. آپ ڈرو مت, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنا چھوڑ دیجیے. جب تک ڈرتے رہیے گا زمانہ ڈراتا رہے گا. بے شک. دیکھا نہیں, اگر کوئی بندر سامنے آ جائے تو جتنا ڈریے گا اتنے وہ آپ کو ڈرائے گا جی. لیکن ایک بار اگر دوڑا دیجئے اس کو تو پھر گھوم کے دیکھے گا بھی نہیں. ڈرنا چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر. واہ. میں علماء کرام کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں. بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر, خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے, اور ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر. بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرت تھوڑا سا آپ خاموش رہیے, تھوڑا سا ایسا کیجئے کہ دیکھیے آپ میری توہین کیجئے گا میں برداشت کر لوں گا, مگر نعرہ تکبیر کے ساتھ دھوکہ بازی کیجئے گا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے, اس لیے کہ میرا نام سیف اللہ ہے, یہ میں برداشت نہیں کروں گا. ایسا کیجئے آپ کے مجھ سے سمجھوتا کر لیجئے. پورا بھارت تو سمجھوتے پہ چل رہا ہے. اگر آج کا جلسہ حضرت منظور ملت کا عرس اگر سمجھوتے پہ چلا تو کون بڑی بات ہے. میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ نعرے کا جواب دے دیجئے. بولیے یہ سمجھوتا کیجئے گا, کیجئے گا. مگر آج حضرت منظور ملت کی بارگاہ میں جو اعلیٰ حضرت کا شاگرد بھی ہے, ولی کامل بھی ہے, اس کی بارگاہ میں مولانا قاری شفیع احمد صاحب نعرہ نہیں لگے گا, آج کی رات میں نعرہ حیدری لگے گا. اور علماء کرام سے پوچھئے نعرہ کیا ہے, نعرہ حیدری کیا ہے, تو علماء بیان کرتے ہیں نعرہ یہ ہے کہ کوئی کہے نعرہ تکبیر تو سننے والا اللہ اکبر کہہ دے, مگر نعرہ حیدری یہ ہے کہ مولائے کائنات علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر داماد پیمبر جب نعرہ لگاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ کو ہوا میں اٹھا لیتے تھے. لہذا نعرہ حیدری لگانا ہے, اپنے ہاتھ کو بھی آپ ہوا میں اٹھائیے, میں نعرہ لگاتا, اٹھائیے. جو مرد ہے وہی اٹھائیں گے, عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. اگل بغل دیکھ لیجئے گا, جس کا نہ اٹھاؤ کم سے کم برادری کا پتہ تو چل جائے گا. ادھر بھی دیکھ لیجئے گا, یہ لوگ نکاح پڑھانے والے ہیں, ادھر بھی دیکھ لیجئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسئلہ کے اعلیٰ حضرات, فیضان اعلیٰ حضرات, عرس منظور ملت, نعرہ تکبیر, خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, اولیاء کرام کی بارگاہ, نعرہ تکبیر. اور ایک منٹ اپنا ہاتھ اٹھا کر رکھو, آپ اٹھا دو, علماء کرام اپنے ہاتھ کو گرا دے معذرت کے ساتھ, آپ اپنے ہاتھ کو گرائیے. علماء کرام اب دیکھیں, یہ انڈین کا ہاتھ ہے, یہ بھارتی کا ہاتھ ہے, یہ ہندوستانی کا ہاتھ ہے. یہ جب جب اٹھا ہے زمانے میں انقلاب پیدا ہوا. اگر گاندھی نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, آزاد نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, پٹیل نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, سبھاش چندر بوس نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, حسرت نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, مجنون نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, اقبال نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, فضل حق نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, عثمان نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, حیدر علی نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا. آج بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے تم نے ہاتھ اٹھایا تھا اور ہاتھ اٹھا کر مہر لگا دیا, کسی کو ایم پی بنا دیا, کسی کو ایم ایل اے بنا دیا, کسی کو پارلیمنٹ دے دیا, کسی کو اسمبلی دے دیا. اور سیف اللہ نے بھی ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے, اگر دنیا دار کے نام پر اٹھاؤ گے اسمبلی ملے گی, احمد مختار کے نام پر اٹھاؤ گے جنت کی گلی مل جائے گی, جنت کا نظارہ مل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار منظور ملت. سبحان اللہ. حضرات تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کروں گا, مگر سب سے پہلے میں ولی کی زندگی اور نبی کی زندگی چند جملوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. علماء کی اجازت چاہوں گا.
वैसे इस वक्त आप मुझको देखिए, इस वक्त मुझको आप देखिए, इसलिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं, ये मेरा दावा है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत इस वक्त यहां कोई नहीं है। जब हजरत बिलाल अजान देकर खूबसूरत हो सकते हैं तो मैं नबी का जिक्र करके खूबसूरत क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी मौलाना दाढ़ी टोपी वाला पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी का नाम जी। दाढ़ी रखा एक रंग जैसा भी रहे मगर दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है। तजर्बा कीजिए आप, हम लोगों को तजर्बा, जिस बस में चढ़िए सारे पैसेंजर फौरन पलट के देखेंगे कौन आ रहा है। ट्रेन में चढ़िए सब उलट उलट के देखेगा कौन आ गया। अरे एक बार तो हैरत हुई, सहारा एयरवेज से मैं दिल्ली जा रहा था, एयर बस पे बैठ के प्लेन पे जाना है। मैं एयर बस की जिस सीट पर बैठा मेरे अगल बगल एक भी पैसेंजर नहीं बैठा, सब खड़े रहे। और सामने सीट पर एक सरदार जी थे, 4 आदमी की सीट मगर 8 आदमी बैठा है। सरदार जी को एकदम चिपका के रख दिया है। मैं एकदम मस्ती में हूं, आप डरते मगर मैं खुश हूं कि कम से कम अल्लाह ने ऐसा तो बनाया कि पूरी बस के लोग मुझसे डर रहे हैं, बेगर कुछ किए हुए डर रहे हैं। कुछ कर देंगे तो पता नहीं क्या होगा, बेगर कुछ किए हुए डर रहे हैं। बस से उतरा, अब जहाज पे चढ़ने की बारी है। जब सीढ़ी पे चढ़ने लगे हजरत तो सरदार जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रख के कहा मौलाना एक बात पूछूं? कहा 100 पूछो। कहा तू भी दाढ़ी वाला मैं भी दाढ़ी वाला, तेरे बगल में कोई नहीं बैठा, मुझको धसोड़ के बैठ गया। आखिर बताओ मामला क्या है? मैंने कहा सरदार जी माफ करना, बस एक वजह है। कहा क्या? कहा हम खोल के रखते हैं, तुम लपेट के रखते हो। खोल के रखते हैं, तुम लपेट के रखते हो, बस यही फर्क है। और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि हर झंझट झमेले से अगर पाक होना है तो दाढ़ी रख लीजिए। सुभान अल्लाह, ये मेरा दावा है कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होगा तो 2 बरस तक वो रो नहीं सकता है, आप दाढ़ी रख लीजिए। 2 बरस तक नहीं रोएगा, ये मेरा दावा है मौलाना। इसलिए कि लोग नन्हे से बच्चे को लेकर आते, मौलाना साहब ताबीज दीजिए, ये रात को चौंक चौंक के उठता है। लाने वाले को मैंने देखा, मैंने पूछा बत्ती जला के सोते हो या बुझा के? कहा बुझा के। हमने कहा जब तुम्हारा बच्चा किसी ताबीज से चुप नहीं होगा, ले जाओ इसको। तो काहे रो रहा है? बोला हम समझ गए, तुम जाओ। बोला बताइए तो, क्या दाढ़ी रख लो तेरा बच्चा नहीं रोएगा। बोला काहे? बोले बे ख्वाब में डर के ये क्या रोएगा 2 महीने का बच्चा, ये तो रात में भूख लगी तो आंख खुल गई, अंधेरे में इधर तलाश किया देखा चिकना है, इधर तलाश किया तो चिकना है, परेशान है कि मम्मी किधर अब्बा किधर है, मुंह लगाए किधर परेशान है। दाढ़ी रख लो, टेंशन खत्म, जहां हाथ पड़ेगा समझ जाएगा अब्बा इधर है अम्मा इधर है। कोई होने की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एकदम टेंशन फ्री हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। इससे बढ़िया नुस्खा मिल नहीं सकता, सबसे बढ़िया नुस्खा। वैसे भी इसको रखने के बाद तो ताकत हो ही जाती है, नहीं ताकत हो ही जाती है, इसको रखने के बाद ताकत हो जाती है। अब जैसे जो लोग नहीं रखे मैं उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बहैसियत ईमान मेरे भाई हैं। लेकिन आप में से अगर 10,000 आदमी अमेरिका के बॉर्डर पे खड़ा हो जाए, कुछ होगा अमेरिका का, लेकिन एक तो दाढ़ी वाला अगर खड़ा हो गया पूरा अमेरिका हिलने लगेगा, आ गया आ गया आ गया आ गया। इसलिए कि वो जानता है कि जो दाढ़ी रख रहा है वो मारने की ताकत रखे या ना रखे, वो कब्र में भी लेटा रहेगा, इशारा कर देगा तो कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा करता नजर आएगा, मुर्दों को जमीन पे दौड़ाता नजर आएगा। साथ दीजिए आप लोग, साथ दीजिए उनका। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत हो। अपने रसूल पाक की जिंदगी को समझ लीजिए, मगर पहले मैं एक हादसा आज जो हुआ है उसको बयान करूं, इजाजत है? जबरदस्त हादसा हजरत। मैं शर्मजीवी एक्सप्रेस से आया हूं मुगल सराय तक, बड़ी भीड़ थी, मगर मैं जिस
कोच में था, S2 में मैं अकेले था 1 पीस, और S3 मुकम्मल तकलीफी जमात वालों से भरी हुई। हम उसको तबलीगी जमात नहीं कहते भाई। एक मन जो पीठ पे लेके रात दिन ढोए उसको तकलीफी नहीं कहिएगा तो तबलीगी कहिएगा। तकलीफी जमात जी जी। एक मन लेके रात दिन ढो रहा है, तवज्जो चाहूंगा। वाह वो बैठा है, उससे हमको क्या मतलब, मैं अपनी जगह हूं। मगर लखनऊ के आसपास वो भी पानी लेने के लिए उतरा, मैं भी पानी लेने के लिए उतरा। अब तो मेरी फितरत अंगड़ाई लेने लगी, आला हजरत का फैजान कुल बुलाने लगा, और जैसे ही मेरे बगल से पास हुआ मैंने जोर से कहा या रसूल अल्लाह। जरा आप भी बोल दो जम के, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह। अब तो एकदम लगा उसके पैर में ब्रेक लग गया, शटल ब्रेक, एकदम रुक गया, घूम के आया, बोला मौलाना आप क्या बोले? हमने कहा या रसूल अल्लाह। क्यों बोले? हमने कहा हमारा मन, हमारी मर्जी का नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा क्या है? बोला पुकारा उसे जाता है जो नजर आता है, बुलाया उसे जाता है जो देखने में आए, आवाज उसे दी जाती है जो नजर के सामने रहे। हमने कहा तू अपना काम कर, हम अपना काम करें। चला गया। मुगल सराय उतर के मुझको इंटरसिटी पकड़ के यहां आना था, और उन लोगों को कोई दूसरी ट्रेन पकड़ के कहीं और जाना था। इतनी तेजी में मौलाना फैजान रजा साहब वो लोग बोरिया बिस्तर लेकर भागे, इतनी तेजी में कि प्लेटफार्म पे कुछ काम हो रहा है, पैर में ठोकर लगी, एकदम धड़ाम से एक आदमी गिरा है जमीन पर, और मुंह हाथ फूट गया, बोलता अरे बाप रे बाप। उसकी पीठी पर मैं खड़ा था, कॉलर पकड़ के उठाया। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कहा दार्जिलिंग से आ रहा हूँ। कहा जालिम, अभी लखनऊ के प्लेटफार्म पे कह रहा था पुकारा उसे जाता है जो नजर आएगा, जो पुकारा उसे जाता देखा जाएगा, आवाज उसे दी जाती है जो नजर के सामने रहेगा। दार्जिलिंग तेरे घर में तुम्हारा बाप है, और मुगल सराय के प्लेटफार्म से पुकार रहे हो। अभी हमको मना कर रहे थे, अभी अपने बाप को कैसे पुकार रहे हो? तो उसने मुंह से खून पोंछ कर कहा मौलाना जब मुंह फूटता है तो बाप याद आता है। हमने कहा तुम्हारा मुंह फूटे तो बाप याद आए, हमारा दिल धड़कता है, हमें मुस्तफा याद आते हैं, हमें रसूल याद आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मंजूर मिलिया। सुभान अल्लाह। हजरत अब जरा सा मैं अपने मौजू से हटकर मैं पहले रसूल की जिंदगी को आपके सामने पेश करूं, फिर मैं आऊं कूनो मा सादिकीन की डगर पर। मुझको देख रहे हैं आप? बोलिए ना भाई। आज बहुत दिनों के बाद टोपी पहन के तकरीर करने आया, वरना मैं भी माशाल्लाह इमामा बांध लेता हूं, मगर इतना लंबा सफर हुआ कि इमामा अब बांधने के लायक नहीं रह गया। हाँ, इसलिए टोपी पहन लिया। टोपी में ठीक लग रहा है कि नहीं? हम बोलो ना भाई। अरे लाल नहीं है, काली है, किसी की नजर नहीं लगेगी, बोल है? ठीक है ना? है? अच्छी लग रही है टोपी ना हजरत? अच्छा, इसका मतलब कि आप लोग हमको देख रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा। ये बताइए हाथ है कि नहीं? अरे बोलो भाई, हाथ है? ये दोनों आंख है, ये पेशानी है। मैं अब उलमा के कदमों पर अपनी गुफ्तगू का हाथ रख रहा हूं। हाँ, बैठ के बैठ के बैठ के। हाँ, वैसे सदरी ऐसी पाने हैं जिसे लगता है किसी के मातम में आप जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह, और ज़हन बनाइए। ये आंख है कि नहीं है? बोलिए। उलमा की खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूं। ये आंख है, ये दांत, इसके अंदर जबान, ये लब, ये रुखसार, ये कान है ना, और नाक का क्या कहना, इसका तो कोई जवाब नहीं। नाक तो नाक है, इसीलिए कहते हैं कि नाक की लड़ाई है। इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। वरना मौलाना जरा सा डिसबैलेंस हो जाए तो मारा पीटी धरी हुई। ये अगर डिसबैलेंस हो जाए, बजाय यहां के अगर यहां हो, कितनी दिक्कत होगी। शादी ब्याह में बिरयानी ले जाइएगा, पूछिएगा कैसी है, ये बोलेगी ठीक, तब इधर लाइएगा। मगर खुदा की कुदरत, जहां मुंह का बॉर्डर वहीं नाक का चेक पोस्ट रखा। बॉर्डर पे माल आया कि चेक पोस्ट ने कहा ओके ठीक है, एकदम ले जाओ, कोई बात नहीं।
कोई झोर झमेला नहीं है कि नहीं? बोलिए, एकदम ज़हन हाजिर है। तो अब बताइए, मैं आपसे फिर पलट के सवाल कर रहा हूं। परवरदिगार आलम ने ये हाथ बनाया, हाथ की एक मखसूस जगह है, बाइसियत इंसान हाथ यही होगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? चाहे वो फैजान रजा का हो या हलचल सिवानी का हो, मगर यही रहेगा। बोलिए, यही रहेगा कि नहीं रहेगा? यही रहेगा हाथ। वो नाक यही रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलिए, ये लोग चाय पी रहे हैं, आप बोलिए, नाक यही रहेगी ना? कान यही रहेगा ना? दांत यही रहेगा? आंख यही रहेगी? अब एक सवाल उठता है, अब बताओ, हाथ की जगह तो है, पांव की जगह तो है, कान की जगह तो है, आंख की जगह तो है, पेशानी की जगह तो है, लबो रुखसार का मकाम तो है, दाढ़ी की मंजिल तो है, जबान की जगह तो है, हलक का मकाम तो है, हाथ का मकाम तो है, जिस्म के तमाम अज्जा का मकाम तो है। मगर उलमा कहते हैं, ए लोगों, बताना, ये जिस्म में हरकत हो रही है, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम जुम्बिश कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम कुछ उठा रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, ये सारी हरकत रूह की बुनियाद पर होती है। रूह का घर कहाँ है? इसका मकाम कहाँ है? इसकी मंजिल कहाँ है? इसका ठिकाना कहाँ है? इसका डेरा कहाँ है? ये रूह कहाँ रहती है? उलमाए किराम बयान करते हैं, रूह का घर इंसान के दिल में है, दिल में रूह रहा करती है, दिल में रूह का मकाम है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक जाहिल अनपढ़ आदमी, अक्ल का टूअर आदमी, इल्म का मुफलिस आदमी, अकीदे का गरीब आदमी अपने पैर को जबरदस्ती टान कर, खींचकर, रस्सी से बांधकर, जहां रूह का घर है, अगर ये परमानेंट रखना चाहे तो बताओ, क्या वो पांव रहेगा? बोलो, नहीं रहेगा। मगर कोई ऐसा घामड़ हो मौलाना फैजान रजा, जो अपने दिल को, रूह के घर को ट्रांसफर करके अपने पैर के पास ले जाए, तो बताइए, ये दिल ट्रांसफर होगा? ये दिल हटाएगा तो खुद दुनिया से हट जाएगा। क्या पता चला? जहां कदम होगा वहां रूह का घर नहीं होगा, और जहां रूह का घर होगा वहां कदम की पहुंच नहीं होगी। नबी को मुर्दा कहने वाले, जरा आज नबी की अजमत तो देख। हुजरे आयशा है, मदीने की सरजमीन है, मलकुल मौत ने दरबारे मोहम्मदी के दरवाजे पे दस्तक दिया, या रसूल अल्लाह, मैं मलकुल मौत हाजिरे बारगाहे नबवी हूँ, ये मलकुल मौत क्यों आए हो? हुक्म मौला है, आपकी रूह कब्ज करनी है। मेरे रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, ए मलकुल मौत, जब खुदा की मर्जी यही है तो मुस्तफा की भी मर्जी यही है, निकाल ले जाओ मेरी रूह को। मलकुल मौत ने अदब और एहतराम से निकाला, एकदम खुसूसी तवज्जो का तालिब है ये गुनहगार, बहुत अदब और एहतराम से निकाला, अपने हाथों के कटोरों में लिया है, अदब एहतराम से सफर शुरू किया, हवा को पार किया, फजा को पार किया, पहले आसमान पे पहुंचे, मुस्कुरा कर कहा, ए आसमान, मैं रहमतुल लिल आलमीन की रूह लेकर आया हूं, रखने की जगह दे दे। आसमान ने ऊपर नीचे देखा, कहा मलकुल मौत होश में रहो। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें मालूम नहीं, जहां कदम की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं बनेगा। और मेराज की रात में जहां पैगंबर का कदम आ गया है, लिहाजा रूह का घर नहीं होगा। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, जरा सा आप लोग मुझको नवाज दीजिए ताकि मेरी जबान की गिरा खुल जाए। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो, दूसरे पर गए यही जवाब, तीसरे पर यही जवाब, चौथे पर यही जवाब, पांचवें पर यही जवाब, छठे पर यही जवाब, सातवें पर यही जवाब। जहां कदम होगा वहां रूह का घर नहीं होगा, और जहां रूह का घर होगा वहां कदम की पहुंच नहीं होगी। मलकुल मौत परेशान होकर लंबी प्रवास कर रहे हैं, अर्श आजम की बुलंदी पे पहुंचे। ए अर्श आजम, मैं रहमतुल लिल आलमीन की रूह लेकर आया हूं, रखने की जगह दे दे। अर्श ने देखकर मुस्कुराया, कहे मलकुल मौत, यही वो जगह है जहां मेराज की रात खड़े होकर पैगंबर ने अपने पसीने के कतरे को पोंछ पोंछ कर 12 मरतबा जमीन पे छिड़का है, तो 12 रंगों का गुलाब पैदा हुआ है। यहाँ भी मुस्तफा का कदम आ गया है, और जहां कदम होगा वहां रूह का घर नहीं बनेगा। और आगे बढ़ो, मलकुल मौत प्रवास कर रहे हैं, सिदरा की बुलंदी पे पहुंचे। ए सिदरतुल मुंतहा, मैं मुस्तफा जाने रहमत की रूह लेकर आया हूं, रखने की जगह दे दे। सिदरा ने मुस्कुरा कर कहा, ए मलकुल मौत, यही वो जगह है जहां जिब्रील ने कहा था, अगर बाल के बराबर भी मैं बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। और आगे बढ़ो, यहाँ नबी का कदम आ गया है, और जहां कदम होगा वहां रूह का घर नहीं होगा। अब मलकुल मौत ने सारी कायनात का जायजा लिया, आसमान को देखा, मुस्तफा का कदम, चांद को देखा, मुस्तफा का कदम, सूरज को देखा, मुस्तफा का कदम,
कदम सितारों को देखा, मुस्तफा का कदम कहकशां को देखा, मुस्तफा का कदम हवा को देखा, मुस्तफा का कदम फिजा को देखा, मुस्तफा का कदम बरगो भर को देखा, मुस्तफा का कदम खुश्को तर को देखा, मुस्तफा का कदम दरियाओं समंदर को देखा, मुस्तफा का कदम कंकरों पत्थर को देखा, मुस्तफा का कदम मस्जिद को देखा, मुस्तफा का कदम मजार को देखा, मुस्तफा का कदम मदरसे को देखा, मुस्तफा का कदम खानकाह को देखा, मुस्तफा का कदम ईदगाह को देखा, मुस्तफा का कदम मोमिन के मकान को देखा, मुस्तफा का कदम मोमिन के दिल को देखा, मुस्तफा का कदम चटियल मैदान को देखा, मुस्तफा का कदम हद तो ये है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान को देखा, मुस्तफा का कदम है कायनात का कोई ऐसा जर्रा नहीं जहां नबी का कदम न गया हो, हर जर्रे पे पाए मुस्तफा की मोहर लगी है। मलकुल मौत ने घबरा कर अपनी पेशानी को सजदे में डाला है। ए मेरे मौला, ए पालनहारा, तेरे हुक्म से तेरे पैगंबर की रूह निकाला, मगर जहां जहां लेकर रखने गया हर जर्रे ने कहा जहां कदम होगा वहां रूह का घर नहीं बनेगा। पूरी कायनात का मैंने सर्वे कर लिया, हर जगह तेरे महबूब के कदमों की मोहर लगी है। ए अल्लाह, अगर इजाजत दे तो तेरी बारगाहे नाज में लेकर आ जाऊं। आवाज आई, मलकुल मौत होश मेरा, अगर कदम की बुनियाद पे रूह का घर नहीं बनेगा तो मेरी बारगाह में कैसे लाओगे। मेराज की रात में मुस्तफा मुझको देख रहा था, मैं मुस्तफा को देख रहा था, मैं उम्मत के लिए रो रहा था, मैं उम्मत को माफ कर रहा था। अब तो मलकुल मौत के पसीने छूटने लगे। ए बारी ताला जाए तो कहां जाए, ए पालनहारा जाए तो कहां जाए। अब वो फरियाद कर रहे हैं, ए रब्बे कायनात तू ही बता दे वो जगह कहां है जहां तेरे नबी का कदम नहीं गया है, जहां पाए मुस्तफा की मोहर न लगी हो। तो रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, मुसलमानों जिंदगी के साथ सुनो, अल्लाह ने कहा मलकुल मौत बस एक जगह है जहां मेरे नबी के कदम नहीं गए। ए अल्लाह वो जगह कौन सी है? तो ऐलाने बारी ताला हुआ, ए मलकुल मौत सुन, अरे जिस दिल से निकाल कर लाया है उसी दिल में ले जाके डाल दे, उसी सीने में ले जाके डाल दे। बरौली का ताजदार पुकार उठा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मंसूर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बतों से जरा सुनते रहिए। मैं ज्यादा भारी बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बहुत आसान बनूंगा। सल मेरी बातें आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है आप तक तो, मगर आपकी तरफ से ये आवाज रिटर्न नहीं आ रही है। जितनी तेजी से जा रही है उतनी तेजी से आ नहीं रही है। कहीं सुनने में कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं ना है? वैसे मेरे यहाँ मेरे मोहल्ले में एक पैदाइशी बहिरा है, इत्तेफाक से उसके ससुर बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए मौलाना फैजान साहब। तो उस बहिरे आदमी की बेगम ने कहा रे बाबा भर्ती हैं, चल के कम से कम देख ले। बोलता काहे जाएंगे, वो कुछ बोलेंगे हमको सुनाई नहीं देगा, झगड़ा रखा हुआ। तो बीबी बहुत चालाक थी, कहा पहले ही से सेट कर लो, तुम क्या कहोगे इसका जवाब क्या हो सकता है, सेट कर लो मामला ठीक रहेगा। तो इसने सेट कर लिया कि जाते जाते पूछेंगे बाबा कैसे हैं, तो वो बोलेंगे पहले से ठीक है, हम कह देंगे अल्लाह का शुक्र है। दूसरा सवाल भी सेट कर लिया कि बाबा कौन डॉक्टर देख रहा है। ऐसे ही इन्होंने कहा, एक तो बदअकीदा वहीं बैठा हुआ पकड़ लिया कलाई, कहो कारी शफी अहमद साहब कब तक कौम को धोखा दीजिएगा। बोला कहा हुआ रे, बोला आप आधा घंटा से पहुंचा रहे हैं, बद्र पहुंचा दे, ओहुद पहुंचा दे। और पूरे प्लेट की बर्फी या लड्डू यही है, न लड्डू गया ना अगरबत्ती गई, न पानी गया ना आटार। आधा घंटा से भेज रहे थे, कौम को धोखा दे रहे थे। देखा झमेला बढ़ जाएगा, मैंने ओवरटेक करके उस बदअकीदे का हाथ पकड़ा, काबे मौलाना से बाद में आके लड़ लेगा, तेरे मोहल्ले के हैं, मेरे साथ बहुत बड़ी परेशानी है, इधर आ, जल्दी इधर आ। लगा हुआ का बहुत बड़ा टेंशन, एक काम कर मेरे साथ किसी बड़े शहर में चल, मेरे साथ किसी बड़े शहर में चल। कहा चलिए कुर्बो जवार में बहुत बड़ा शहर कहाँ है, रांची तो है। मैं कहा चल जहां चलना है चल, मुझको इलाज कराने नहीं जाना है, तेरा इलाज करवाने जाना है।
جہاں چلنا ہے چل، خصوصی توجہ کا طالب ہوں. لے گیا ایک شہر میں، کہا بولیے نا کیا کرنا ہے. میں نے کہا دیکھو میرے موبائل کا سم ریجیکٹ ہو گیا ہے، میرے گھر کا فون جو ہے ڈیڈ پڑ گیا ہے، مجھ کو اپنے بچے سے بات کرنا ہے اور کوئی نمبر مجھ کو یاد نہیں ہے، ایمرجنسی کال کرنی ہے، اس لیے کہ مجھ کو جن جن جلسوں میں جانا ہے پوری دعوت کی ڈائری میری گھر رہ گئی ہے، میں بے عزت ہو جاؤں گا، جلسے والے گالی دیں گے، بتاؤ میں کیا کروں. کہا میرے موبائل سے کال کر لو. کہا پی سی او نہیں ہے کہ تیرے موبائل سے فون کروں؟ ابے کوئی نمبر لگ نہیں رہا ہے. کہا ایک کام کرو، ایک جلدی سے چٹھی اپنے بیٹے کے نام لکھو تاکہ میں تمہارے گھر بھیج دوں. میں نے کہا پاگل ہم کو سمجھا ہے؟ ابے بھارت میں چٹھی بھیج کے جواب منگائے گا، یہاں پیدائش کا خط جاتا ہے تو 40واں کے بعد پہنچتا ہے، یہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ میں کیسے جواب منگائے گا؟ پڑھے لکھے لوگوں ذرا ذہن کھول کر رکھنا. کہا مولانا یہ بتاؤ تیرے گھر میں فیکس ہے؟ کہا ہاں فیکس ہے، مجھ کو نمبر بھی یاد ہے. کہا جلدی خط لکھو. میں نے بھی غصے میں اٹیچی کھولا، لیٹر پیڈ نکالا، اپنے بیٹے کے نام خط لکھا اور اس کا موبائل نمبر ڈال دیا. مذکورہ نمبر پہ فوراً مجھ سے بات کرو. اے بدعقیدہ وہ خط لے کر ایک ایسی جگہ گیا جہاں پہ فیکس مشین لگی تھی، وہاں لے جا کر کہتا ہے مولانا 10 روپیہ دو. میرے خط کو اس نے فیکس میں ڈالا ہے. 2-3 منٹ تک کڑ کڑ کی آواز آئی، وہ کاغذ باہر ہو گیا، اس نے مروڑ کر میری مٹھی میں تھما دیا. کہا مولانا پکڑو کاغذ، اب تیرا بیٹا خط پڑھ رہا ہوگا، تیرا بیٹا تیری تحریر پڑھ رہا ہوگا، اب میرے موبائل پر فون کرے گا. میں نے آستین چڑھا کر کہا ایک جھاپڑ ماروں گا، ماں باپ کا نام تک تو بھول جائے گا خبیث کہیں کا. بولا کیا ہوا؟ کہا بے وقوف مجھ کو پاگل سمجھ رہا ہے، خط تو میری مٹھی میں ہے، چٹھی تو میری مٹھی میں ہے، کاغذ تو میرے پاس ہے، تحریر تو میرے پاس ہے. یہ خط ابھی کلکتہ گیا کہاں ہے؟ یہ خط تو یہی پایا جا رہا ہے، یہ تو میری مٹھی میں ہے، یہ تو میرے قبضے میں ہے. تو بدعقیدے نے سر پیٹ کر کہا مولانا یہ سائنس کا کمال ہے، فیکس ایسی مشین کا نام ہے کہ لیٹر یہی رہ جاتا ہے، تصویر چلی جاتی ہے، جسم یہی رہ جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے، وجود یہی رہ جاتا ہے، فوٹو چلا جاتا ہے. میں نے کہا اب سمجھ میں آیا منظور ملت کی بارگاہ میں کل کا فاتحہ کا کیا مطلب؟ کا فاتحہ بھی ہمارا فیکس ہے. ابے لڈو یہی رہ جاتا ہے، ثواب اجمیر چلا جاتا ہے، کھچڑا یہی رہ جاتا ہے، ثواب کربلا چلا جاتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. بدعقیدو تم بھروسہ کرو لوہے کی مشین پر، ہم بھروسہ کریں عطائے رحمت للعالمین پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سہروردی، نعرہ تکبیر. اب ذرا دیکھیے اچھوں کے ساتھ رہنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. اٹھاؤ ہندوستان کی تاریخ. جب بھارت آزاد ہوا، سن رہے بھائی آپ؟ ذرا بولو نا ہاں یا نہ کچھ. جب بھارت آزاد ہوا ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا آزاد کرنے میں، ہمارے غیروں نے ہمارا ساتھ دیا تھا آزاد کرنے میں. اس لیے کہ آزادی کا نعرہ پہلے کسی نے نہیں لگایا. 1857 میں سب سے پہلے آزادی کا نعرہ ہماری نسل کا لگایا اور فضل حق خیر آبادی بن کر لگایا تھا. اس لیے ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، دوسروں نے میرا ساتھ دیا. بھارت ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جب بھارت آزاد ہوا ظلم کی نیا بہنے لگی، تمام لوگ جب بھاگ رہے تھے تو دلی جامع مسجد کا امام جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کر مسلمانوں کو روکتے ہوئے یہ نہیں کہتا مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، لال قلعہ تمہیں آواز دے رہا ہے، آگرہ کا قلعہ تمہیں پکار رہا ہے، یا تمہیں جو ہے قطب مینار پکار رہا ہے، اور تمہیں تاج محل پکار رہا ہے. مسجد کے امام نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے دلی جامع مسجد کے امام نے کہا تھا مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، خواجہ کی چوکھٹ تمہیں بلا رہی ہے، محبوب الہی داستانہ تمہیں بلا رہا ہے. پتہ یہ چلا جہاں مسلمان رہے گا وہاں ولیوں کا مزار رہے گا، اور جہاں ولیوں کا مزار رہے گا وہیں مسلمانوں کا میلہ لگا رہے گا. مسلمانوں کا میلہ لگا. ہم لوگ تو وسیلے والے ہیں، ہم لوگ وسیلے والے نہیں ہیں، ہم لوگ تو ہی وسیلہ. بھائی جس کو وسیلہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے. دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے تقریر کر کے میں الہ آباد اسٹیشن پہ کھڑا تھا
वैसे देखने में कोई बड़ा मौलवी तो लगता नहीं हूं, मगर इतना छोटा भी नहीं हूं। एक तो आ गया समझा साधारण किस्म का आदमी, कहा मौलाना एक सवाल है। हमने कहा तुम जैसे आदमी के हजारों सवाल का मैं अकेला जवाब। बोलो क्या सवाल है? कि आप लोग मरते हैं तो क्या कब्र में शैतान घुस जाता है? ये उसका सवाल था। हमने कहा तुमको कैसे पता चला कि कब्र में शैतान घुस जाता है? कहा जब आप लोग मर के दफन होते हैं तो एक आदमी आजान देकर किसको भगाता है? शैतान को। हमने कहा हाँ। आगे बढ़ा, मैं अटैची रख के कहा जरा हाथ दो, तुम्हारा हाथ चूमेंगे। बोला क्या है? हमने कहा वहाबी तो कभी सच बोलता नहीं, तुम इतना सच बोले कैसे? बोला क्या आपके कब्र में, मुसलमानों सुन्नियों के कब्र में शैतान घुसता? हमने कहा बिल्कुल घुसता है। बोला क्या है? हमने यही तो मेरे ईमान वाले होने की दलील है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहा कैसे? कहा इतनी भी हदीस नहीं जानता कि मेरे आका ने फरमाया जो ईमान वाला होगा शैतान उसको बहकाएगा। हम ईमान वाले हैं, शैतान बहकाने जाता है, खानदान वाला आजान दे के भगा देता है। तुम्हारी कब्र में काहे घुसेगा रे? तुम भी मरते हो तो जाता है, झांक के देखता है, बोलता है चलो ये तो अपने खानदान का आदमी है, यहाँ भागा के क्या, यहाँ भागा के क्या? वलियों की बारगाहों से दूर। क्या करेगा बेचारा? जानबूझ के नहीं, फितरत है, वो बुराई बयान करेगा। अरे जो मजार वाले हैं वो मजार के खिलाफ कहे जाएगा। वो तो देख रहा है कि मजार से क्या क्या मिल रहा है, वो कलेजा पीट रहा है कि हमारे पास कोनो मजारे नहीं है, यहाँ मजार पे मजार है, हा? मजार पे मजार, उसके यहाँ कोई मजारे नहीं है, मजार अरे गरे का बन जाता है। क्या हुआ, खत्म करना है क्या? जरा सा सांस लेने दीजिए। हाँ, तो सांस ले लेके बोलेंगे तो ठीक रहेगा ना। हम लोग तो मजार वाले वहां को मजार देखा है, बोलिए। अरे कब्र भी थी तो उसको तोड़ के बराबर कर दिया सर, वो बराबर करने के लायक है ये। हा? बोलता है सर के आला हजरत का नया मसलक लेके आया है मजार वाला। बोलिए बोलता है कि नहीं बोलता है सर? बोलो। नया मसलक लेके आया। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बिलखुसूस पढ़े लिखे लोगों और अपने ज़ीवकार उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, जो मसलक आला हजरत के शाहीन भी है, उलूमे नबविया के अमीन भी, उनकी मैं भरपूर तवज्जो चाहूंगा। ऐ मसलक आला हजरत को पुराना कहने वालों, नया कहने वालों, कान खोल कर सुन। आला हजरत का मसलक वो नहीं है जिसका तू मजाक उड़ा दे, वो नहीं, वो नहीं। इससे पहले भी मैं इस जवार में आया था, आज भी आया हूं, इसके बाद भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। 6 जून को फिर आ रहा हूं, झलुआ में फिर आ रहा हूं 6 जून को इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। मगर आज देखा कि उस नदी पे पुल बन रहा है, आप लोग भी देखे होंगे, देखा कि नहीं देखा? पुल बन रहा है, उस पर कहा हुआ है भाई, उस पे पुल बन रहा है, और रास्ते में जो उबड़ खाबड़ था वो आजकल ठीक ठाक हो गया है, कुछ हद तक ठीक ठाक नहीं हो गया है। गड्ढा गुड्ढी भर दिया गया कि नहीं भाई, बोलो? भर दिया गया। मैं उस रास्ते से गुजर रहा हूं, मैं उस रास्ते से गुजर रहा हूं। एक जगह देखा मौलाना साहब बड़का बोर्ड लगा हुआ है, एमपी और एमएलए द्वारा इस सड़क का निर्माण किया गया, इस सड़क का निर्माण किया गया। अब तो मेरा पारा चढ़ गया। हमने कहा कहां इस इलाके का एमपी एमएलए बुलाओ। क्या वो पूरे भारत की जनता को बेवकूफ समझते हैं? मैंने हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया पढ़ा है, मैंने इस खित्ते का नक्शा देखा है। ये सड़क वो है जो इंदिरा गांधी के जमाने में भी थी, और ये राजीव गांधी के जमाने में भी ये रास्ता था, आजादी से पहले भी रास्ता था, आजादी के बाद भी रास्ता था, मुगलों के दौर में भी था, बाबरों के दौर में भी था। फिर एमएलए और एमपी ने अपना नाम क्यों लगाया है? जरा बुलाओ तो उसे। एमपी और एमएलए आए, कहा तुम्हारी बपौती है कि तुमने अपने नाम का बोर्ड लगाया। कहा मौलाना माफ कीजिएगा, सड़क तो वही है जो आपने नक्शे में पढ़ा है, मगर जगह जगह गड्ढे हो गए थे, आदमी को चलने में दुश्वारी हो रही थी, तो हमने इसको जरा प्लेन करा दिया, तो हमदर्दी के तौर पे अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। मैंने कहा एमएलए और एमपी साहब आज चलिए एक मसला हल हो गया। कहा कैसे मसला हल हो गया? कहा मसला के आला हजरत भी
مسلک اعلی حضرت بھی وہی صراط مستقیم ہے جو مدینے سے چلا ہے، کربلا میں جو بچایا گیا، جس کو ابو بکر نے دیا، جسے عمر نے سنوارا، جسے عثمان نے سنوارا۔ ایک مرتبہ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کو حضرت علی نے سنوارا، وہ راستہ چلتے چلتے ہندوستان آیا، وہی صراط مستقیم ہے جو مدینے سے چل کر ساری دنیا میں گیا۔ مگر ہندوستان کی سرزمین پر سرکار اعلی حضرت جب پیدا ہوئے، انہوں نے دیکھا صراط مستقیم تو ہے مگر جگہ جگہ گڈھے ہو گئے ہیں، کہیں میلاد کا کنکریٹ ہٹا لیا گیا ہے، کہیں فاتحے کا ماربل ہٹا لیا گیا ہے، کہیں نعت مصطفیٰ کا ماربل ہٹا لیا گیا، کہیں عشق مصطفیٰ کا میٹیریل ہٹا لیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس صراط مستقیم پہ میلاد کا ٹائل لگا دیا ہے، فاتحے کا ماربل لگا دیا ہے، عشق رسول کا ٹائلز لگا دیا ہے۔ تو دنیا کے لوگوں نے کہا اے میرے اعلیٰ حضرت، آپ نے اس روڈ کو کمپلیٹ کر دیا، اب کوئی گڈھا نہیں ہے، یہ ہے وہی صراط مستقیم۔ مگر ہم اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہیں گے، ہم اسے مسلک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک نیا نہیں ہے، وہی پرانا ہے جو مدینے سے چلا۔ پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ اور ہاتھ سلامت ہے تو ذرا اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بہت فائدہ ہے سچوں کے ساتھ ہونے میں، بہت فائدہ ہے۔ ہم لوگ ٹرین کا سفر کرتے ہیں، آج کل خطرات سے دو چار رہتے ہیں، کب کیا ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے جلسے والوں سے اب میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مولانا نہ پہنچے تو بدگمان ہونے سے پہلے تحقیق کر لیجئے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، تحقیق کر لیجئے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ۔ اس کی تحقیق کر لیجئے۔ اس لیے کہ کلکتے کا ایک شاعر لکھتا ہے منور رانا کہ گھر سے چلیے تو پتہ جیب میں رکھ کے چلیے، گھر سے چلیے تو پتہ جیب میں رکھ کے چلیے، رات سے ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں، ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر اس نے کہا تھا۔ تو جانتے ہی حادثہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں اسد اقبال کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، بہت موٹا تازہ ہے، دبلا پتلا ہے، اس کا مطلب آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ ویسے وہ کبھی کبھی نظر آتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو نظر آ گیا، بہت بڑی بات ہے۔ دبلا پتلا آدمی دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیے گا کیسے حادثات ہوتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، کانپور اسٹیشن میں بڑی سی اٹیچی لے کے مولانا ٹال رہا ہے، ایک دم پسینہ میں شراب اور گرمی بھوت کی طرح۔ میں بھی اٹیچی لے کے پہنچا، میں کہا اے اسد، پلٹا بولا بھائی جانا آپ؟ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا الہ آباد۔ کہہ رہے مجھے بھی جانا ہے۔ تو اس نے اٹیچی پٹک دی، بولا آپ الہ آباد جائیے گا؟ لکھا ہوا بھائی۔ بولا دیکھ رہے ہیں ٹرین میں بھیڑ، چھڑ پکڑ کے آدمی لٹکا ہے، ہم جیسا دبلا پتلا نہیں گھس پا رہا ہے تو آپ جیسا موٹا تگڑا کیسے گھسے گا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے بھی دیکھا، واقعی ایک گنجائش نہیں آدمی کے گھسنے کی۔ توجہ چاہوں گا۔ میں نے کہا اسد ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ بولا تمہاری اٹیچی تو بھاری ہے مگر میری اٹیچی کو بھی پکڑ گا۔ کہا پھر کیا کریں گے آپ؟ کہا اللہ نے مجھ کو طاقت دی ہے، میں پکڑتا ہوں گیٹ کے دونوں ہینڈل کو اور ایک مرتبہ لگاتا ہوں یا علی کا نعرہ، دیکھ کیسے مارتا ہوں دھکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آگے بڑھتا جاؤں گا تو میرے پیچھے آتا جا۔ اچھا، سبحان اللہ، وہ پکڑ کے ہینڈل کا یا علی، سبحان اللہ۔ ایک کے جھٹکا میں تو پہنچ گیا کچھ انتر۔ یہ اٹیچی لے کے آ رہا، اندر جاتے 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 اسی جگہ چلے گئے، ایک دم سیٹ کے پاس۔ اور آج کل جانتے ہی ہیں مولوی کی کوئی عزت کرتا ہے کوئی؟ اور جو چندہ دے دیا ہو آپ کے ہاتھ پہ، ہفتہ بھر آپ کو سلام نہیں کرے گا۔ جی سبحان اللہ، ہفتہ بھر نہیں سلام کرے گا، راستہ بدل کے چلا جائے گا، کہیں پھر 2 روپیہ مت مانگ لیں گے، راستہ بدل کے چلا جائے گا۔ کوئی عزت کرتا ہے؟ اب مولوی آدمی جب اپنی قوم نہیں عزت کرے تو غیر قوم عزت کرے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جی نا۔ پہنچے، ایک پنڈت جی بیچارے بیٹھے ہیں، 6 آدمی کی سیٹ 4 آدمی سے، اور جب داڑھی ٹوپی والے کو دیکھا تو اور پھیل کے بیٹھ گیا، لوگ کوئی گنجائش نہیں۔ مگر ایک بڑے پتے کی بات کہہ رہا ہوں، پنڈتائیں جو تھی ان کی گود میں اتنا خوبصورت لڑکا تھا کہ آج تک اتنا خوبصورت لڑکا میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم ایک ٹک میں اس خوبصورت بچے کو دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں، کیا پیارا بچہ تھا،
आधा घंटा के बाद फट से उस बच्चे की आंख खुल गई, और जब आंख खुली तो पहली नजर मेरे चेहरे पर, तो बच्चा चौंक गया, देखा मॉडल चेंज है, हम कहाँ आ गए, समझो समझो, सुभान अल्लाह, देखा मॉडल चेंज है, हाँ? अरे नेशनल चैनल का देखने वाला जब डिश एंटीना देखा तो एकदम परेशान हो गया, घबरा गया, एकदम घबरा गया, एकदम घबरा गया। मगर पहले ही मैंने कहा था कि मौलवी बहुत खूबसूरत होता है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इसलिए खूबसूरत होता है कि दुनिया के हर खूबसूरत का निकाह तो यही मौलवी पढ़ाता है। हाँ, सुभान अल्लाह। बच्चा भी मुझको गौर से देखने लगा, और जब देखने लगा तो मैं शुरू हो गया, एक से एक आइटम शुरू, और जैसे जैसे मैं हरकत करूं बच्चा मेरी तरफ लपटा, बड़े माँ का रट मत जाएगा मौली साहब, गुस्सा तो बहुत है मगर करूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुछ कर नहीं सकता। जब बच्चा मेरी तरफ बढ़े तब माँ का मत जाएगा मौली साहब, सुभान अल्लाह। और मैं स्कीम बना रहा हूं क्या करूं, दिमाग में एकदम घोड़े की तरह दिमाग मेरा दौड़ रहा, सोच रहा हूं क्या करूं। जब तक जेब में हाथ डाला तो देखा कुछ है, हाथ डाल नहीं, देखा लाल रंग का चॉकलेट है, मैंने कहा गोल्डन चांस। लाल रंग देख के तो लड़का ऐसा ही कुदुकता, और लाल रंग का चॉकलेट जब ऐसे किया, एक झटका मारा मां के हाथ को, लपका मेरी तरफ, और मैंने भी जम करके उस बच्चे को पकड़ लिया। इतना खूबसूरत बच्चा था, मैंने उसको कलेजे से लगा लिया, प्यार से उसके लबो रुखसार पर मैंने होठ रख दिए हैं, मोहब्बतों से मैंने अपने कलेजे से चिमटा लिया है, और अपने कलेजे से सटाए सटाए अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहा हूं। जब 2-4 मिनट हुए हैं तब पंडित आई ने पंडित जी को ठोका मारा, ए महाराज जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है, लाज नहीं लग रही है, मौलवी साहब आपके बेटे को प्यार कर रहे हैं और आप बैठने को जगह भी नहीं दे रहे हो, अरे जरा सी शर्म करो, शर्म करो। जब पंडित जी ने देखा मुल्ला मेरे बेटे से प्यार कर रहा है, एक कब से साइड हो गए और मुझको कहा महाराज बैठ जाइए, और जैसे ही मैं ट्रेन की सीट से बैठा, मेरे तसव्वुर का कबूतर गुंबद खजरा के मीनारों पर बैठा है, और मेरे तसव्वुर ने कहा या रसूल अल्लाह आज मसला के आला हजरत का एक मसला हल हो गया। आवाज आई क्या मसला, कहा आपके नाम पर अंगूठा क्यों चुमा जाता है, आज मुझको ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी, एक काफिर के बेटे को चूमा है तो ट्रेन में जगह मिली है, आपके नाम पर चूमते हैं ताकि जन्नत में जगह मिल जाए, ताकि जिना में जगह मिल जाए, बड़ी में जगह मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तक आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत अब देखिए मजार वालों का फैजान, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों का फैजान, हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो या सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहले का जमाना था हजरत कि मौलाना साहब 3 मरतबा कहते थे नौशाद को, हाँ, कहो मैंने कबूल किया, तब मुंह पर से रुमाल हटाता था, हैं? अब तो जमाना बदल गया, जैसे ही मौलाना कहते कहो तो पूरा कह देता मैंने कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान प्रैक्टिकल अल्लाह। करके आ रहा, रिहर्सल करके आ रहा है, रिहर्सल करके आ रहा है, पहले ही से कह देता है एडवांस तौर पे, हैं? हालात देखो जरा से, कूनू मा सादिकीन का फैजान किया। सैयदना इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि एक कंजूस, कंजूस देखा है, कंजूस बोलो भाई, कंजूस देखे हैं? नहीं है का आपके मोहल्ले में? अल्लाह बचा के रखे, वरना कंजूस की पहचान मैं बता देता हूं। हमारे यहाँ रिवाज है जुमा के दिन, जुमा की नमाज में सलाम के बाद दुआ से पहले मस्जिद के लिए पैसा उठाया जाता है। पता नहीं आपके यहाँ ये रिवाज है कि नहीं है? तवज्जो दे जरा सा भाई साहब, हमारे यहाँ भी आपके यहाँ भी रिवाज है। कंजूस का पता मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं। उस सलाम फेरने के बाद आंख बंद करके दोनों हाथ पे वजीफा पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। लाइसेंस होल्डर कंजूस है, लाइसेंस होल्डर कंजूस है, जानबूझकर आंख बंद किया है कि नहीं देना पड़ेगा। कंजूस खाना खा रहा, कंजूस तो एक से एक होता है। अरे एक तो सूती कपड़े का झोला सिवाया था, रोजाना सुबह को जाए किराने की दुकान पे बोले 2 किलो आटा,
पैसा दे के खरीद के लाए, घर में प्लास्टिक बिछा के रखा था। बैठा 10 मिनट, दुकानदार को बोला, बे कैसा आटा दिया, महक रहा है, पूरा गांव में ऐलान कर देंगे, जल्दी से आटा लेकर अपना बर्तन में उड़ेल ले, जाओ भागो, किसी को कहोगे मत। और ये कंजूस झोला लेकर आता था, जो प्लास्टिक बिछाया था उस पर खूब झाड़ता। दिन भर इसका काम आटा ले वापस करे, झोला झाड़े। शाम होते होते 1.5-2 किलो आटा प्लास्टिक पे हो जाता था। क्या जरूरत है मेहनत करके खाने की? क्या जरूरत है मेहनत करके खाने की? इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि ऐसे ही कंजूस खाना खा रहा है। गर्मी का मौसम, तवज्जो चाहूंगा, 1 लुकमा 2 लुकमा मुंह में रखा, बीवी ने देखा शौहर पसीने में डूबा है। बीवी आगे बढ़ी, पंखा उठाया और शौहर के बगल में बैठ के मोहब्बत से पंखा हिलाने लगी। अब माहौल बदल गया। पहले शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी, अब तो बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। जमाना बदल गया। इसलिए कि जो बीवी आई है वो कहती है हम काहे हिलाएंगे, हमारा अब्बा 1 लाख रुपया इसीलिए दिया है कि हम हिलाएं, सोना का अंगूठी हार इसीलिए है कि हम हिलाएं। अबे आज पंखा हिला रहे हो, वक्त आएगा तो तुमको दुम भी हिलानी पड़ेगी। ये समाज की दुखती रग है जो मैं उस पे उंगली रख रहा हूं। वो नेक बख्त औरत पंखा हिला रही है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात को समेट रहा हूं, एकदम पंखा हिला रही। अभी 2-4 लोग में खाया कि कहीं से एक तो फकीर आ गया, का कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। ये मुंह में से रोटी निकाल के देख रहा है कि एड्रेस भूल तो नहीं गया है, गलत जगह आके आवाज दे रहा है। पूरा गांव जानता है कि हम कौन है, दूर दूर तक मेरा नाम मशहूर है। इतने नामी आदमी का पता इसको नहीं मालूम। अभी वो सोच रहा था कि बीवी ने अपने आंचल की गिरा खोली है और खोलकर 2-4 रुपये फकीर के बर्तन में रख दिए। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीर बड़ा मस्त, मुस्कुरा कर कहता बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। दुआएं दिया चलता बना फकीर, मगर कंजूस उठा है, गमछा से मुंह पोछा है और बीवी को दे लात दे मुक्का, दे लात दे मुक्का मार मार कर एकदम जख्मी कर दिया, लहू लहान कर दिया। मेरी मौजूदगी में, मेरी दौलत खैरात में, मेरे रहते हुए मेरी नजर के सामने खैरात करो, मैं ऐसी सजा दूंगा तुम्हें कि तुम्हारी तुम्हारे कोई मदद न कर सके। जालिम अपनी बीवी को मारा है और मारने के बाद आगे बढ़ा, कोदाल उठाया है, आंगन में बड़ा सा गड्ढा खोदा है, एक आदमी के डूबने से बराबर भी बड़ा गड्ढा खोदा, तमाम घर की लकड़ियों को जमा किया, आग उसने सुलगाई है। आग इतनी तेज हुई है कि फजा से अगर चिड़िया प्रवास करके जाए वो भी जलकर जमीन पर आ जाए। आग जब एकदम शबाब पे आई है, ये जालिम आगे बढ़ा है, अपनी बीवी के हाथ को पकड़ा है, घसीटता हुआ उस तंदूर के करीब लाया है और लाकर जबरन उसको ढकेल दिया आग में, ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया ताकि कभी ये निकल न सके और इसका बदन जलकर तबाह और बर्बाद हो जाए। जालिम आग में झोंक कर निकल गया। दिन भर मस्ती करता रहा, वो घूमता रहा, सैर व तफरीह करता रहा। रात का जब सन्नाटा छाया है, अपने घर आ रहा है, अब तो 6-7 घंटे हो गए, बीवी जलकर खत्म हो गई होगी, हड्डियां राख हो गई होंगी, जिस्म का अंग खाक में बदल गया होगा। अब ये जालिम सोच रहा है गड्ढे को भर देना जरूरी है, वरना मही कहीं गिर गया तो। आगे बढ़ा और पत्थर की चट्टान को ताकत लगा के उठाया। जैसे ही पत्थर उठाया उसके मुंह से चीख निकल गई। वो क्या देख रहा है कि 8-10 घंटे में जिस औरत को जलकर खत्म हो जाना चाहिए, आग और तेज हो गई है, मगर औरत मरी नहीं है। सजदे में सर रखकर सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला बोल रही है। जालिम शौहर कहता है ए औरत ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो औरत ने सजदे से सर उठाया है और मुस्कुरा कर कहती है अब भी होश में आ जा, अरे ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बच रहे हैं। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत होगी तो जहन्नम की आग से बचते नजर आएंगे, जहन्नम के शोरों से बचते नजर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग कहते हैं क्या करोगे इन मजार वालों से लेकर? सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो बोलो,
اے ایمان والو، میں علماء سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، میں ایک کندے ناتراش ہوں آپ کے علم کے کاشانے میں، بہت چھوٹا موٹا انسان ہوں، میرا ذہن آیت کے ایک ایک حرف تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے، میں نے حفاظ کرام سے پوچھا ہے، قرآن مقدس میں کم سے کم 950 جگہوں پر لفظ یا ایھا الذین آمنو کا استعمال ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، میں نے عالم تصور میں کہا ایمان والا کون ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، شیعہ ایمان والا کہہ رہا ہے، دیوبندی ایمان والا کہہ رہا ہے، رافضی ایمان والا کہہ رہا ہے، خارجی ایمان والا کہہ رہا ہے، تبلیغی جماعت ایمان والا کہہ رہا ہے، جماعت اسلامی ایمان والا کہہ رہا ہے، رسول کو مانے وہ بھی ایمان والا کہلا رہا ہے، جو رسول کو نہ مانے وہ بھی کہلا رہا ہے۔ کون ہے ایمان والا؟ اے قرآن تو بتا۔ سبحان اللہ۔ لفظ آمنو نے کہا سیف اللہ علیمی، اس کی تشریح کرو، تشریح کرو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا لفظ آمنو کو الگ الگ کرو، ایمان والا سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کہا کیسے الگ الگ کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔